Kitang mga tao mga langga, dili lang ta malimbungon sa kwarta. Dili lang ta malimbungon sa katigayunan, dili lang ta malimbungon sa mga butang-butang mga langga. Dili lang jud ta malimbungon sa mga material na butang mga langga. Mahimo sad na malimbungon ang atoang kasing-kasing mga langga. Halimbawa mga langga no. Malimbungon na ka kung wala na kay gugma. Malimbungo na ka kung wala na kay pagbati sa usa ka tawo. Malimbungo na ka kung ang imo ang connection sa emotion lost na ba, no? Wala na kay connected or wala ba siya kumbaga mga langga, wala na ka loss of connection na ka sa iyahang emosyon. Kay kita tanan mga langga sa tinuod lang emotion jud ang ato ang mabati matag taw diri sa tibuok kalibutan. Mao ding masakitan ka, mao nang maluya ka tungod sa imo ang emotion ba, feelings, no? So kana siya mga langga, kung wala na siya, sinyalis na siya mga langga na mahimo na kang malimbungon sa gugma, no? Ay labi na gyud og naa pa kay gibasihan nganong istipa, no? Nganong nakipag together pa mong duha until now tungod kay nagkuan pa ba, malimbungon, nagkuan pa ba ka, nagdrama pa ka kanabitang wala pa ka decide sa imo ang mga desisyon sa kinabuhi mga langga, no? So sa gugma mga langga, kung kanang dili na gyud ka tinuod ba sa usa ka tawo mga langga, mabati po na sa usa ka tawo, whether friends or amiga lang or kauban lang, nakabantay mo na mga langga na kanang bago, or for example anang maghatod ka sa school sa imong anak, kung naa kay mga kinder ana bitaw, naa kay mga gagmay pa ba 3 years old to 5 years old imong anak, so ihatod-hatod man nimo na sa school, no? So maka-encounter kag mga mamis, no, mga mami na imo ang matagbo ba, imo ang maila-ila, kabantay ka na adyo di pud mabati gyud nimo na kanang bayhana, kana na mami, kana na inahan, dili gyud nimo ganahan, naapoy ganahan sa imo lang ma-feel, no? Kay tungod kay naatay instinct, naatay emotion, naatay feelings. Ingon na ra na basihan sa tanang gugma, mapabana, asawa or anak or mga igagaw, ingon ana na mga langga, mabati nimo kung ganahan ba siya o dili. So naara